Executive Member Kamal Kaloi has issued a strong appeal to the state government to adopt the Roman script for Cockburg question papers in the upcoming board examinations. His statement came during a massive protest rally held on the National Highway in Teliamura today. The rally was jointly organized by the TISF and the TSF. Carrying placards and chanting slogans, hundreds of student activists occupied the highway to signal their frustration over the long-pending linguistic issue. Addressing the media at the protest site, E.M. Kamal Kaloi emphasized that the demand for the Roman script is not merely political, but it is a deeply rooted aspiration of every indigenous Tiprasa person. The government must respect the sentiments of the indigenous community. We demand that the upcoming board examination question papers be set in a Roman script for Cockburg to ensure fairness and clarity for students, Kamal Kaloi stated. আজকে মানববন্ধন কর্মসূচি সারা ত্রিপুরাব্যাপী 10টি জায়গাতে আজকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মূলত আমাদের দাবি ককবরক ভাষাকে রোমান স্ক্রিপ্টে আমাদের যে আগামী 17ই ফেব্রুয়ারি থেকে বোর্ডের পরীক্ষাগুলো হচ্ছে সেই জায়গাতে আমাদের যে ককবরক ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষাতে যারা পরীক্ষায় বসবেন আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের ভবিষ্যতে যে প্রজন্ম তাদেরকে যেন এটা অপশন যেন রাখা হয়। কিন্তু রাজ্য সরকার অনেক বছর ধরে আমাদের এই দাবিকে নস্যাৎ করে কম্পালসারি বাংলা স্ক্রিপ্ট অথবা নাইলে দেবনাগরী স্ক্রিপ্টে লেখার জন্য বলছে। কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েরা যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করছে তারা কখনো এই বাংলার স্ক্রিপ্টে লিখতে পারে না। তো আমরা এতে চাইছি যে ককবরক ভাষা আমাদের অধিকার। আপনারা বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন আপনারা দেখেন, উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার ফলে বাংলাদেশে যে ভাষা আন্দোলন লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে, শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ গঠন হলো। আমাদের এখানে আমাদের ভাষার উন্নতি, আমাদের ভাষা আমরা যেটাতে আমরা সহজলভ্য, যেটাতে আমরা সহজ মনে করি সেই ভাষাকে যদি কেন আমরা, এটা আমাদের রাইট, আমাদের অধিকার। তাই আমরা আজকে আমাদের দাবি রাজ্য সরকারের এই বঞ্চনা বা এই দমন পীড়ন নীতির প্রতিবাদে আজকে আমরা মানববন্ধন রাজ্যব্যাপী 10টি জায়গাতে সংগঠিত হচ্ছে। আমাদের তেলেমুরাতেও TISF এবং TSF এর যৌথ কর্মসূচি আমরা এখানে অংশগ্রহণ করেছি। অভিভাবক, ছাত্র আমরা সবাই এই দাবিকে আমরা সমর্থন করি। এই আমাদের Roman script ni demand omok kataila sungkoto ni sino salai ge 1967 or TUGS Kazakha boni pore TSF 1968 o sini coba ketalia boni bagai oro ani sai okra rok ni rok kebang masih ge sini coba politically TUGS sengkha student movement TSF by sengkha जों सिलायबायबो जबाय थादिया त्रिपुरी सेना TNB NLFT सिलाय बालायबो जों जबा खायला दफानो मोखांगानि बागै जों दिनै तेलेमुराव सिमिया 10टा जागायाव जों अल मुभमेन्ट रमान स्क्रिप्टनि जों मुभमेन्ट थागि दं। तेलेमुरानि हिस्ट्रि सागा थांगांखे तेलेमुरा चिनि हा दंमानि रमान स्क्रिप्ट जों सालायनो दङ जों अमनबो पगै थांनो दंखै तिरिसा हाय जागागो माइटर बीर विक्रम जमातिया गथुइ रलांनि आंखे तिरिसा हाय जागा कमा खामों तेलेमुरा कमाजाक थाइफानो जों दिनै बाजार गोजारतै हिंगै फायगोन आं तिप्रा हास्तिनि लोगोनो सागा मुसुगो जों अरो तिनि चिनि अग्रा जगा बुरै बदल अग्रा रक स्टुडेन्ट्स जों अरो चिनि बागै खाइदों याइसो निरावनो पाइपलाय हामबाया मारो निरावनो मंसा मागन वाइफाया बाट निरा वासखा चिनि सरायनो बसकांनि सालो चिनि कक कमा खांखे हा कमा खा कक कमा गा नाय दङ निराव अमनो बुसबाय बेलाय पाइपलाय हामबाय बाक्सा सना होबाय मानो निरावनि चबा मोथाजा कसार मोथाजा गनै जों चबाले मोथागै रया 1968 नि सिमि सयाके खागिनो दङो सिनि जे फान दंसा जों थांनायगो दिल्लीगो थांगा जों तो सिनि बागै थांया सिनि स्टुडेन्टस रक आंनि रकिनि अरसत फाइनाल आंनि रनो पगोगा मुसुगो जों अरो तिनि पलिटिकल कलर फुनुगिया गै जों फाइलायगो
हाइफानो चिनी दायित्व दंनाय जों सिमे फायाखै जेबा पार्टी खायथों जेबा अर्गानाइजेशन दंथों जों खा बाक्सा बाल बाक्सा के जों अल मुभमेन्टआव जों केरि अन माखायनाय जोंनि स्टेटनि चीफ मिनिस्टार जोंनि मानिक बाबू तमाशा मानिक बाबू क्या बोला है स्टेट का चीफ मिनिस्टर I feel that he is still a childish है वो खुद रोमन स्क्रिप्ट में पढ़ के आया अभी हमारा जो इंडिजिनस त्रिपुरा स्टूडेंट्स को वो बोल रहा है कि देवनागरी में पढ़ो बांग्ला स्क्रिप्ट में पढ़ो we are not against any script but he should very much understand let him first close down all the English medium school in the state of Tripura bonang ke English medium school Tripura hastin grangge of khairothong boni pore sungbo bosenai yes Devanagari by Bengali script by chung sunyai le boni busuk buthai boble Roman script by pore nai sini sarai no ke tangkai Bengali script Devanagari script by phurungan nai dong chung against buya थांनाय को नुखाना जों 19 January को आगरतलाव कक बरफ देवो रैली खायते मोजां जों मुभमेन्ट खायता जोंनि एमएलए खरकसा बरफनि बुनि बरफनि फेभाराव कक साखा जों देवनागरी बायनांगो हनै वाइसाफ्रा पाब्लिक बायसि बुजाक्तै बमा बुजिनाय The protesters warned that if the government continues to overlook their demands, the movement will intensify across the state. Reported by Hiranmoy from Teliamura, Chini Khora.